अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान से यूएस तक के तमाम लोगों को। और फाइनली टुडे आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 2 वीक्स हम जो हैं वो हाज़िर हैं आप लोगों के सामने। और ये जो गैप था ये भी बड़ा हमारा एक्शन पैक्ड रहा, क्योंकि हमने अपने ग्रुप के लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड किया। हमारा ग्रुप माशाल्लाह तेज़ी से उसके मेंबर्स बढ़ रहे हैं और ये बात हमें बहुत ज़बरदस्त लग रही है और हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि नए नए मेंबर्स हमारे ग्रुप में एंटर हो रहे हैं और इससे हमारे ग्रुप को नई पहचान मिल रही है। आप लोगों के बगैर हमारा ग्रुप कुछ नहीं है। और सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं जो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे आज के जो ख़ास मेहमान हैं उनका, मतलब वो मेहमान जो हमारे साथ हैं नहीं मगर उन्होंने कंट्रीब्यूट हमारे साथ किया है। और उसमें नुज़रत हैं, अनम हैं, गज़ाला हैं, इरम हैं, सारा शाहिद हैं, इसके अलावा ऐना हैं, अस्मा ज़ुबैरी हैं। तो ये सब लोग जो हैं आप सबका बहुत 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 थैंक यू, क्योंकि आपकी वीडियोस ने हमें ऐसा मोटिवेट किया और हम इतने एक्साइटेड हो गए कि हमने ट्यूसडे की जगह प्रोग्राम फ्राइडे को स्केड्यूल कर दिया, क्योंकि हमें लगा कि हम प्रोग्राम के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि प्रोग्राम सिर्फ एक डिस्कशन की हद तक ना रहे, बल्कि आज आपके साथ मिलकर हम कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर सकें। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरेगा। और जिस तरीके से हमारे पिछले प्रोग्राम्स कामयाब रहे हैं ऐसे ही हमारा ये प्रोग्राम भी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो सदफ बाजी आप बताइए कि आज हम किस तरह से शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की। बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अस्सलाम वालेकुम सबको, सारे मेंबर्स को हमारे, और जो भी हमारे साथ हैं इस वक्त उन सबको। आई नो कि हमने आपको बहुत वेट भी कराया, लेकिन हम चाहते थे कि इस प्रोग्राम को लेकर जब हम आए तो सॉल्यूशंस के साथ लाएं, कुछ एडवाइस हो सकते हैं जो हम आपको दे सकते हैं एज द मेंबर, जैसे एज अ फैमिली मेंबर, क्योंकि हम आपको एक फैमिली की तरह लेते हैं। तो नए सारे जितने भी लोग हैं उन सबको बहुत अस्सलाम वालेकुम और हमारे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सदफ खान है. आई एम वन ऑफ द एडमिन ओवर हियर इन दिस ग्रुप. माय सिस्टर सारा खान, शी जस्ट इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, एंड देन हमारी जो फाउंडिंग मेंबर है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर विद अस इज नजमा. सो वो हमारे साथ बिल्कुल हर वक्त होती हैं और हमारे साथ मुसलसल, अगर वो हमारे साथ लाइव नहीं भी जाती हैं तो भी उनकी इनपुट बहुत हमारे लिए मैटर रखती है, जैसे आप सब लोग की इनपुट। कुछ लोगों ने हमें वीडियोस दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों ने हमें इनबॉक्स मैसेजेस जिसमें वो उन्होंने बताया कि वो ये हम इस बारे में भी बात करें और इस बारे में भी कहें, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। नजमा, ओवर टू यू, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगी नए मेंबर्स को? जी सदफ, थैंक यू सो मच। जैसा कि सदफ ने बताया, मेरा नाम नजमा अली है और मैं इस ग्रुप में आई एम थॉरली एंजॉयिंग बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। और नए नए आइडियाज़ और शेयरिंग होती है और नए टॉपिक्स पे डिस्कशंस होती हैं। इससे न सिर्फ ये कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं एंड यू योरसेल्फ ग्रो। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि मज़ा आ रहा है। और ये जो मेरे घर के काम हैं और मेरी जॉब है, उसके साथ मैं ये कहती हूँ कि ये एक वाहिद चीज़ है जिसको मैं एंजॉय करती हूँ। ये सो दिस इज समथिंग आई रियली एंजॉय। तो हम लोगों ने, थैंक यू नजमा आपका इंट्रोडक्शन कराने का अपना। द रीजन दैट हम लोगों ने थोड़े देर लगाए और हमारे पास वीडियोस आ रही थी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। वो जो हमारा मौजू है आज का, आप सबको अब तक तो याद भी हो गया होगा कि मौजू क्या है। वर्किंग वुमेन और जो होम मेकर्स हैं और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस करती हैं। आई वुड नॉट से प्रॉब्लम्स बिकॉज दिस इज लाइफ एंड यू नो, बगैर लाइफ के ये थोड़े चैलेंजेस के बगैर तो लाइफ है ही नहीं। तो आई वुड नॉट say that that's a problem. It's more like life challenging things कि आपके everyday के challenges क्या हैं और हम उनसे किस तरीके से उनसे सीना सपर होके लड़ सकते हैं। या ऐसा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि भाई हम सारी विमेन हैं, हाँ राइट। तो हम उनको हम सीना सपर होके कैसे उनसे लड़ाई करें और कैसे हम अपने आप को इस सारे जो एक तरीके का एक आई वुड से टोर्नेडो इन आवर लाइफ, हम उसको कैसे अपने आप को उसमें आई मीन और टोर्नेडो के साथ जाते हुए हम उसको कैसे अपने आप को भी उसमें कायम रखें, अपनी आइडेंटिफिकेशन को भी कायम रखें, हम अपने आप को कहीं ना खोएं। तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी पहले, बिफोर यू स्टार्ट। डिस्क्लेमर ये है कि ये जो प्रोग्राम है हमारा, इट्स नॉट लाइक जेंडर बाइस्ड, और हम बहुत न्यूट्रल होके जो बात करेंगे वो सब बात हमारी सिर्फ और सिर्फ वुमेन एज एन आइडेंटिटी, वुमेन एज एन इंडिविजुअल की बिना पर होगी।
اس میں ہم کسی جینڈر کے اوپر ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں. تو پلیز میں بالکل اپریشیٹ کروں گی کہ جو مرد حضرات بھی ہمارے گروپ کے ہیں وہ دل کھول کے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں, کیونکہ اسی سے ڈسکشن ہماری پروڈکٹیو بھی رہے گی اور ہم کوئی اچھے سولوشن کی طرف جا سکیں گے. جی باجی. ہاں تو بالکل سارا تم نے بہت اچھا کہا کہ بالکل یہ ہم نے سب کے ساتھ مل کے ایک بات کری ہے, اور اس میں ہمیں جو ان پٹس آئیں وہ جو ہے وہ آدمیوں کی بھی آئیں, ہمیں میل لوگوں نے بھی ہمیں میسیجز کرے کہ اس طریقے سے بھی بات ہے, اس طریقے سے بھی بات ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہم بھول رہے تھے انہوں نے ہمیں یاد بھی کرائی. تو اس میں ہمارے اپنے ہسبینڈز بھی ہیں جو شامل ہیں اس بارے میں, ان کی بھی انپٹ ہوتی ہے کہ او وائی ڈونٹ یو تھنک لائک دس, اور تو میں ان سب کو اپریشیٹ کرتی ہوں, اپنے ہسبینڈ کو بھی, سارا کے ہسبینڈ کو بھی, اور اپنی بہن سمن کے ہسبینڈ کو بھی, کہ ان سب کی انپٹ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. بہرحال تو لانگ اسٹوری شارٹ, اب بات ساری یہ ہوئی کہ مختلف خواتین نے مختلف بات کری, اور جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ورکنگ ویمن نے اپنی بات ہمیں بتائی, اور ہوم میکرز نے ہمیں اپنے طریقے سے سمجھایا کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کھو دیتی ہیں, اپریسیشن نہیں ملتی. اور میری فرینڈ قاور نے کہا کہ ہمیں اپریسیشن کی ضرورت کیوں ہے, ہم لوگ اپنے آپ میں ایک مکمل شخصیت رکھتے ہیں. بالکل صحیح, یہ بھی ایک بات ہے. اور سارا نے جیسے کہا, سارا شاہد نے, کہ آپ جو ہیں وہ اس نے جم کو اپنی لائف بنا لیا. انم نے کہا کہ میں نے ویٹ لوز کرا. تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگا کہ جو ہمارے خواتین میں جو کمی ایک ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن, اپنی ہابیز, اپنی چوائسز کو دور پرے رکھ کے صرف اپنے گھر میں مگن ہو جاتی ہیں. ہاں, اور اس کی وجہ سے وہ جو فرسٹریشن ہے ان کی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, بیکاز دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دیم سیلف بٹ دے آر انیبل ٹو ڈو دیٹ. سو اس کے لیے کچھ سولوشنز بھی ہمارے پاس آئیں, لیکن میں نجمہ سے بھی انپٹ لینا چاہوں گی کہ نجمہ آپ کو کیا لگا ان ویڈیوز کی انپٹ, آپ کیا دیں گی, آپ نے کیا فیل کرا کہ ان خواتین کا کیا میسج تھا آل ٹوگیدر؟ جی صدف, مجھے یہ لگا کہ جتنی خواتین نے شیئرنگ کری ہے ان کو سن کے یہ لگا کہ جو کمپلینس کرتی رہیں گی وہ کرتی رہیں, رائٹ, اور جنہوں نے کچھ کر دکھانا تھا وہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ ان کی کیا پوٹینشیلز تھیں اور وہ آگے بڑھی, تو انہوں نے کچھ لائف میں اپنے کر کے دکھایا, اینڈ ناؤ دے آر ہیپی الحمدللہ. بیسکلی ہمیں بے خوف, جیسے ہم نے کل وہ سانگس شیئر کیا, مجھے بہت ہی اچھا لگا اور بہت ہی موٹیویٹنگ, اور اس میں یہی ہے کہ آپ بے خوف جب تک نہیں ہوں گے, جب تک آپ فیئرلیس نہیں ہوں گے, آپ زندگی میں کچھ کر کے نہیں دکھا سکتے ہیں. اور دوسروں پہ, جیسے قاور نے کہا کہ دوسروں پہ ڈپینڈ نہیں کریں, کہ کیوں ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ہسبینڈ ہمیں اپریشیٹ کرے, ساس سسر کریں یا اولاد کریں, ہم ان پہ کیوں ڈپینڈ کرتے ہیں. ہم ود ان آر سیلوز ہم کمپلیٹ ہیں, مکمل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل مکمل بنایا ہے, وہی ذہنی صلاحیتیں دی ہیں, وہی سوچ, وہی احساس جو ایک مرد کو دیا ہے وہی ہمیں بھی دیا ہے. ہم صرف اپنی پوٹینشیلز ریئلائز نہیں کرتے ہیں, جہاں سے ہم ریئلائز کریں, اور جو چیزیں ہم اطراف میں محسوس کرتے ہیں, جو احساسات ہمارے ہیں, ان کو ہم اپنی اسٹرینتھ بنائیں. میں اس وقت آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پیپل آر جوائننگ اس, اچھی ایک لوگوں کے نمبر ہمارے ساتھ ہے اس وقت, 3 لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ انپٹ دے رہے ہیں تو سب سے پہلی بات سلام دے رہے ہیں, مگر ایک صدف صلاح الدین نے کہا ہے, جو کہ آپ بات کرنے بھی والے ہیں, مجھے پتا ہے آپ لوگ اس ٹاپک پہ بات کریں گے, بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو میک شیور کہ آپ لوگ اس چیز پہ ٹچ اپون کریں, کہ صدف صلاح الدین feels that she feels it's important that women to be admired by her loved ones. It has a very big impact on a person's life, on a woman's life. اور عائشہ حسن بھی کہہ رہی ہیں کہ سب کی خوشی میں اپنی خوشی کو کھو دیتی ہیں ہمارے یہاں کی خواتین. بالکل یہی میں نے کہا. صدف, ہم انہی موضوعات پہ بات کر کے کچھ نہ کچھ آج ایک سولوشن بھی نکال کے ہی رہیں گے, آپ لوگ بے فکر رہیے. بالکل بالکل. اپریسیشن ایک جو چیز ہے وہ میرے خیال میں ہماری وانٹ بھی ہے, کیونکہ ہمیں ہماری موٹیویشن بھی ہے, ہمارے اندر اس چیلنج کو پورا کر دکھانے کی ہمت بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اپریسیشن گوز ٹوگیدر, رسپیکٹ اور اپریسیشن, یہ 2 چیزیں. باجی آئی ایم سوری, آئی ایم انٹرپٹنگ, مگر سب سے بڑی بات میں یہاں پہ مجھے جو کلک کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری حمد کرو. اللہ کی ذات کے لیے جب ہم حمد کرتے ہیں, ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں, تو پھر کیسے انسان بھی تو اللہ کا ہی بنایا ہوا پتلا ہے ایک. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر اپریسیشنز نہ ملیں تو کیا کیا جائے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ بات ہے کہ آپ جو چیز آپ
اپنے لیے چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو وہی آپ دینا شروع کر دیں. بے شک, بالکل. اسٹارٹ اپریشیٹنگ پیپل اراؤنڈ یو, اپنے ہسبینڈ, بچوں اور سب کو, تو شاید اس سے یہ ریئلائز کریں لوگ اور آپ کو وہ چیز لوٹ کے ملے. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی یہ نہیں کرے ایٹ لیسٹ خود اپریشیٹ کر لیں, خود اپنی پیٹھ تھپتھپائیں کہ ٹھیک ہے آج میں نے کچھ نیا سیکھا, کچھ نیا کام کیا اور کچھ اچیو کیا. اگر کہیں سے یہ موٹیویشن یا یہ اپریسیشن نہیں مل رہی ہے تو خود اپنے آپ کو دے لیں. اٹس فائن, لیکن خود کو پیچھے نہیں رکھیں کہ یہ چیز نہیں ہوگی اور آئی شوڈ بیک اپ. تو یہ تو دوسروں پہ پھر ڈیپینڈ. ہاں بالکل نجمہ, آپ کہیں. آئی تھنک یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے کچھ. That's okay, you keep on talking, that's okay. اور میں یہاں اپنی ایک مثال دوں گی کہ میں اپنی جاب کے ساتھ اور گھر کی رسپانسبلٹیز کے ساتھ I have started writing. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں یہاں یہ فیل کرتی ہوں جب میں چاہے 2 لائنیں رات کو بیٹھ کے لکھوں, بہت تھکی ہوئی ہوتی ہوں اپنے کام کے بعد اور سب, لیکن جب میں کچھ لکھ لیتی ہوں تو I feel so good. ایک سینس آف اچیومنٹ بھی آتی ہے اور پھر یہ کچھ لگتا ہے کہ کوئی اپنا ہابی اور اپنے لیے کچھ کام کیا نا. سارا دن تو جاب بھی کری, گھر بھی دیکھا, سب کچھ, لیکن یہ وہ واحد کام ہے جس کو میں انجوائے کرتی ہوں اور پھر وہ کام کر کے. تو یہ ایک چیز میرا خیال ہے ہر عورت کو کرنا چاہیے کہ کوئی ایک کام جو اس کو لگتا ہے کہ وہ کر سکتی ہے اس کو مزہ دو, جو دل چاہے, بیسکلی جو دل چاہے وہ ضرور کرنا چاہیے. دوسروں کے لیے تو ہم جیتے ہیں لیکن کچھ ٹائم اپنے آپ کو بھی دینا چاہیے. جی آپ کو کیمرہ تھوڑا سیدھا کرنا پڑے گا. بالکل, مجھے لگ رہا ہے کیا کرنا ہے. چلیے کوئی بات نہیں, مجھے نظر نہیں آ رہا صحیح. ہاں اب بتاؤ. That's okay. پرفیکٹ. تو میرا خیال ہے کہ ایک اور ایک کامنٹ آیا ہے کہ جو طلحہ نے ایک کامنٹ کیا ہے. طلحہ, سب سے بڑی بات ہے کہ میں آپ کو تھینک یو اس بات پہ کروں گی کہ آپ ہر دفعہ کنٹریبیوٹ کرتے ہو, اینڈ دیٹس تھینک یو سو مچ. valuable, most valuable among all the group members. آپ بہت تھینک یو تمہارا کہ تم ہمیشہ آ کے ہمارے لائف شوز کو جوائن کرتے ہو. And he is saying that appreciation works as fuel energy to a woman. And عورت کی کیا بات ہے, آدمیوں کو بھی تو میرے خیال میں ضرورت ہوتی ہے appreciation کی, ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں نجمہ اور صدف باجی, اگر آپ لوگ مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ جو ہماری ورکنگ وومن ہوتی ہیں چونکہ وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں, کام کرتی ہیں, تو ان کے کولیگز ہوتے ہیں, وہاں ان کو اپریسیشن مل جاتی ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں, پڑھ رہی ہوتی ہیں, ان کو ان کے فرینڈس, ان کے ٹیچر سے اپریسیشن مل جاتی ہے. مگر جو ایک ہوم میکر ہوتی ہے اس کو اپریسیشن کے لیے صرف اس کے فیملی تو ہوتی ہے, اس کی اتنی زیادہ لوگوں سے انٹریکشن اور دنیا سے زیادہ ہوتی ہی نہیں ہے جتنی اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے, جتنی بانڈنگ. تو پھر وہاں پہ اگر کسر رہ جائے نا تو وہ بہت زیادہ کمی کا باعث ہو جاتی ہے. سارا ڈائریکٹ اپریسیشنز نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھار آپ کے گھر کوئی آئے اور اب گھر کی کسی چیز کی تعریف کرے, یا آپ کے بچوں کا اچھا رزلٹ آئے اور اس کی تعریف کی جائے, تو وہ انڈائریکٹ آپ کی ہی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. گھر, شوہر, سب کچھ آتا ہے, تو وہ آپ کا نام نہ بھی لیا جائے تو بٹ انڈائریکٹلی آپ ہی کی اپریسیشن ہو رہی ہے. دس از ہاؤ آئی ٹیک. اور پتہ ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نجمہ کہ بچے اور ہسبینڈ آپ کو بتا نہیں رہے ہوتے, ان کے اندر وہ ان کو تعریف کرنے کی جو ایک ہوتی ہے نا کہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے, آدمی ذرا کچھ چپ رہنے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کبھی آپ گھر میں نہیں ہیں تو کیسے آپ کے بچے بے چین ہو جاتے ہیں, کیسے آپ کے ہسبینڈ بے چین ہو جاتے ہیں, تم نہیں تھی گھر میں, یہ نہیں تھا گھر میں, وہ اتنے اپسیٹ ہونے لگتے ہیں کیونکہ ان کی اتنی عادت ہوتی ہے آپ کی, لیکن وہ آپ کو کہہ نہیں پاتے یہ بات کہ یو نو واٹ, ہمیں اپریسیشن میں ہی لینی چاہیے, رائٹ. بالکل رہنا چاہیے. بالکل. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو اگر سب سے پہلے جب ہم گھر آتے تھے اسکول سے تو ہم ایک ہی آواز لگاتے تھے, امی. پہلے سب سے پہلے کہ ہمیں امی کہاں نظر آ رہی ہیں, امی سب سے پہلے نظر آ جائیں تو سکون آ جاتا تھا. حالانکہ امی کے پاس بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا, لیکن ہمیں امی نظر آنی چاہیے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ جیسا آپ ہوم میکرز کی بات کر رہے ہو, میں ایک بہت عرصے تک ہوم میکر بھی رہی ہوں اور بعد میں نے کام کرنا شروع کیا, تو مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ ایز اے ہوم میکر یو جسٹ فیل دا ہیپینس اباؤٹ دیٹ کہ آپ کے بچے آپ کو نیڈ کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک اپریسیشن ہے کہ آپ کے بچے آپ کو نیڈ کرتے ہیں. بعض اوقات وہ بھی ان کی فرسٹریشن ہوتی ہے جب وہ اپنی ماں سے یہ بات کہہ نہیں پا رہے ہوتے, لیکن وہ مس کر رہے ہوتے ہیں اپنی ماں کا کھانا, اپنی ماں کی صفائی یا اپنی ماں کے کپڑے دینا, مطلب بہت بہت زیادہ کرتے ہیں. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ الفاظ میں ہو, وہ ایکشن سے بھی دیکھی جا سکتی.
جیسے میرے ہسبینڈ از ناٹ دیٹ صلاح الدین ہے ایک. نجمہ آپ اور صدف باجی کا مجھے انپٹ چاہیے ہوگا. انہوں نے لکھا ہے, ارم خان نے لکھا کہ صفت بیان کرنا تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے, تو کیوں نہ ہم ہیومن بینگس کو کیوں نہیں ہوگی. مگر اور صدف صلاح الدین کہہ رہی ہیں کہ آپ ابھی جب ہم بچوں کو لے کر بات کر رہے تھے تو اس پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ایوری چائلڈ ہیز اے ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی نیور بی دا پوائنٹ آف ڈسکشن کہ بچے جو ہیں وہ صدف اس بات کا جواب میں ایک پوسٹ میں نے ڈالی تھی اور وہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اس بات سے تھا کہ بہت سارے سوال تھے بچے کے کہ کھانا کدھر ہے, کپڑے کدھر ہیں, جوتے کدھر ہیں, بکس کدھر ہیں. تو وہ ساری جو سوالات تھے لسٹ, وہ ساری لسٹ جو تھی وہ مدر کے لیے تھی, اور فادر کی لسٹ میں صرف ایک سوال یہ تھا کہ ویئر از مائی موم. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ ٹیک پرائڈ ان کہ جو بچے ہیں دے آر ریئلی ڈیپینڈنٹ آن اس فار دیٹ میٹر, اور وہ دے لک اپ ٹو اس, دے لک فارورڈ ٹو آر اسسٹنس اینڈ ہیلپ. تو یہ تو ایک طریقے سے اچھی بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماؤں سے اتنے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. کیا خیال ہے باجی آپ کا اور نجمہ؟ بے شک, بالکل بالکل. اور بات ساری یہ کہ مائیں بھی اسی کی وہی اٹیچمنٹ رکھتی ہیں بچوں سے بھی. یہ وائس ورثہ ہے, دونوں چیزیں, یہ میوچل بات ہے کہ جتنا بچے نیڈ کرتے ہیں ماں کو, ماں بھی اتنا ہی نیڈ کرتی ہے. وہ اگر بچے نہ اس سے کچھ کہیں یا وہ بچوں کو نہ دیکھے تو وہ کتنا مس کرتی ہے اپنے بچوں کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے رشتے بنائے ہیں جن کو ہم مطلب یہ انکنڈیشنل محبت والے رشتے ہیں. غصہ بھی آتا ہے بعض اوقات, ہم غصہ بھی کرتے ہیں, لیکن پھر باتیں صحیح ہو جاتی ہیں. یہ فیملی ہوتی ہے, دس از ہاؤ اٹ از, سو اٹس گنا آلویز گنا بی لائک دیٹ. مگر ہاں, اپریسیشن اپنی جگہ بہت میٹر رکھتی ہے, میں سمجھتی ہوں. اور یقیناً آپ جیسے نجمہ نے کہا کہ تھوڑی تھوڑی چیزوں میں خود بھی آپ آبزرو کریں کہ یہ بندہ یہ مس کر رہا ہے, اور یہ بندہ, یہ بھی اپریسیشن کا ایک طریقہ ہے. تو اگین کیونکہ ہمارا آؤٹ لک پازیٹیو ہے, پازیٹیو آؤٹ لک کے طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے نجمہ جی. میں یہ بات یہاں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ وہ اس معاملے میں زیادہ اپریسیشن, خاموش رہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خاموش رہوں تو سمجھو کہ بہت اچھا ہے. تو یہ گیس کرنا پڑتا ہے, if he is not saying anything it means everything is good. تو اکثر یہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اپریسیشن لوں تو میں تیار ہوں تو خود ہی کہتی ہوں کہ سنیں آج میں زیادہ اچھی تو نہیں لگ رہی. تو دین ہی تو دین ہی سیز کہ ہاں ہاں اچھی لگ رہی ہو, ٹھیک ہے, یا پھر یہ چینج کر لو یا کچھ. دین ہی سیز, تو مجھے کہلوانا پڑتا ہے. تو سمجھ یہ ہوتا ہے. نجمہ آپ اپنے ہسبینڈ کی بات کر رہی ہیں, میرے بیٹے عجیب سی بات ہے کہ میں جب اچھی لگ رہی ہوتی ہوں میں شیشہ ضرور بتاتا ہے, مگر میرے بچے ہمیشہ ڈیفر کرتے ہیں اس بات سے. اور جب مجھے لگتا ہے کہ میں اچھی لگ رہی ہوں تو وہ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں. الگ الگ بچے ہیں. اب یہ سارا تمہارا میٹر جو ہے وہ بالکل ڈفرنٹ میٹر آیا ہے, یہ والا بالکل ڈفرنٹ. تو ہر گھر کی اپنی اپنی کہانی ہے جیسے کہ ہم نے کہا. لیکن اب ہم ان کی بھی بات کرنا چاہیں گے جو ورکنگ ویمن ہیں, اور جب وہ آتی ہیں ورک کر کے اور ان کا گھر جیسا کا تیسا وہ جو چھوڑ کے گئی ہوتی ہیں وہ ویسے ہی پڑا ہوتا ہے. جو گلاس وہ جہاں چھوڑ کے جاتی ہیں وہ وہیں رکھا ہوتا ہے. اور یہ ریئلٹی ہے, ہم اس کو سب کچھ اچھا اچھا کر کے بتا سکتے ہیں, لیکن ہم بات ہمارے جو پروگرام کی ہے وہ ہے کہ ریئلٹی ٹاک ہم کرتے ہیں یہاں پہ. تو ہم جو ہے وہ اس کو اتنا چھپا ہوا بھی نہیں کہیں گے. ہم نے پہلے ہوم میکرز کی بات کری, کیونکہ ہوم میکرز ایک طریقے سے سب سے زیادہ تو ان کی کوئی ارننگ اپنی نہیں ہے, اور وہ اپنے میاں کے پیسے بھی بچاتی ہیں سارا کام کر کے. اور بڑی اچھی, اگر آپ دیکھیں تو ان کو بجٹ بنانا بہت اچھا آتا ہے ان خواتین کو, کیونکہ وہ گھر میں ہوتی ہیں, ان کو ہر بات کا پتا ہوتا ہے. تو وہ ایک ان کی اپنی الگ بات ہے. لیکن ایک جو ورکنگ ویمن ہے, جب وہ آتی ہے گھر اور اس کا گھر ویسے ہی پڑا ہوتا ہے تو وہ اس وقت تو اس کا موڈ آف ہو ہی جاتا ہے رائٹ اوے, ٹھیک ہے نا. اور مگر ہاں جی بیٹا. saying even if no one appreciate you but Allah salatu wasalam is appreciating you, That's اللہ true. تعالیٰ نے بالکل ہمارے پیروں میں جنت رکھی as a mother. بالکل 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 صحیح کہہ then Shazi Rashid has said that she agrees to what we are discussing, and this is how we get appreciation from the family regardless age, gender, so take it as positive. بالکل. Arshia is saying ویسے جب appreciation ملے یا نہ ملے ہمیں اندر سے پتا ہوتا ہے کہ کام اچھا ہوا ہے کہ ہاں یہی بات بالکل وہی والی بات, ہاں کہ ہمیں اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں. آپ الیبوریٹ کریں کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ نہ چھیڑ ملنگا نو, تو کس موضوع پہ اس بات پہ آپ یہ بات کہہ رہی ہیں, ذرا اس پہ آپ الیبوریٹ کریں. عائشہ حسن is saying I'm a working woman and I'm particular to keep my home clean too. تو جو ورکنگ وومن ہے عائشہ, ان کے بارے میں تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ڈوئل رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. وہ ورکنگ وومن بھی ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ وہ ہوم میکر بھی ہوتی ہیں. بالکل بالکل. نجمہ کے لیے شاید کوشچن ہے کہ وہ نہ چھیڑ ملنگن ہو, سم تھنگ لائک دیٹ, which I was like gone so I didn't hear that. Yeah, so نجمہ آپ نے کیا مطلب تھا اس بات کا, کسی نے آپ سے پوچھا ہے؟
I didn't get it, seriously. Let's see what she replies. Glass वही मिलता है जहाँ पे अब इरम खान will write down and I'll let you know कि क्या कह रहे हैं. अच्छा, तो बहरहाल मैं ये बता रही थी कि हमारा घर वैसे ही पड़ा होता है और उसके आते ही हमारा जो मूड होता है वो ऑफ हो जाता है. हम सबका हुआ है, क्योंकि मैं सैटरडे को मेरे घर में ये बात मशहूर थी कि सब लोग दूर दूर हट जाते थे मुझसे, क्योंकि मैं सारा वीक काम करती थी और सैटरडे को फिर मेरा एक चीखो पुकार का दिन होता था, क्योंकि हर चीज उल्टी पड़ी होती थी और मैं उसको ठीक करती जाती थी और चीखती जाती थी. तो ये मैंने बहुत अरसे तक मेरा रूटीन रहा है, क्योंकि मुझे गुस्सा आता था, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और सबको गुस्सा आता है और कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि उसे गुस्सा नहीं आता. और गुस्सा करना इट्स फाइन, ठीक है, इट्स फाइन, राइट. तो अच्छा, मगर फिर क्या हुआ निजमा कि मैंने क्या किया, मैंने एक तरीके से जैसे कि चोर लिस्ट होती है कि आप चोर्स दे देते हैं बच्चों को, और मुझे लगता है कि जब आप ये डिवीजन कर देते हैं कि ये बच्चा ये करेगा, ये बच्चा ये करेगा, ये बच्चा ये करेगा, तो उससे लोगों को भी आसानियां हो जाती हैं. और बच्चों के अलावा हस्बैंड के भी चोर्स होते हैं जो उनको करना चाहिए, यू नो, कि जैसे कि आते ही मैंने अक्सर लोगों को देखा है, कुछ आदमी आते ही घर में आएंगे, वो फौरन सबसे पहले गार्बेज निकालेंगे. उनकी आदत होती है कि वो गए, उन्होंने सबसे पहले गार्बेज सारे घर का इकट्ठा किया और डाला. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो मेरी स्पेनिश फ्रेंड्स भी हैं, और जगहों से भी ताल्लुक है उनका वेस्टर्न, तो मैं उनको देखती हूँ कि उनके हस्बैंड साथ के साथ कर रहे होते हैं. उनके पास बाज़ औक़ात कुत्ते होते हैं जो उनको कुत्तों को भी लेके जाना होता है वॉक कराने, तो ये भी आपस में काम बंधे हुए होते हैं इनके. ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि उनके घर, इसलिए मुझे लगा कि ये एक राइट तरीका है और इसको हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा नहीं करते हम सिर्फ अपना खून जलाते हैं और हम कुछ भी नहीं करते. जब हम ये सोचते हैं कि बस सुकून से करते रहें. हाँ बेटा बोलो. बाजी, एक आया है कमेंट के अर्शिया कह रही है कि आई ऑलवेज यूज टू से मेरी 4 आंखें. अर्शिया, ये हम अपनी अम्मी को कहते थे कि अम्मी आपकी आंखें कितनी हैं, क्योंकि जब भी हम गलत कुछ कर रहे होते थे तो हमारी अम्मी को पता चल जाता था. हाँ. Sadaf Salahuddin has written that there is one more thing. At times we are so overwhelmed with fulfilling our duties that even the regular routine feels like a burden. Truly agreed. अभी 2 दिन पहले ही मैं रो रही थी इन्हीं बातों के ऊपर. It is at this moment to take a break from all this. Have a trip to salon or coffee with friends plays an important role. True. And Shasi Rashid is saying that we are the queen of our kingdom. Thank you, Ehsan, for joining. I really like when male members contribute. He's saying that really good stories and encouraging stories. He's appreciating the videos that we have posted. Yes. And Iram Khan ने जो छेड़ मलंगा नू वाली बात की है, उस पे clarify ये किया है कि she was elaborating on Sadaf's discussion that things are there when you come back, especially kids being home and doing online schooling. Yes. तो वो चीजें जो होती हैं वो तो मेरे घर में तो वहाँ पे नहीं होती हैं जहाँ पे छोड़ के मैं गई होती हूँ, क्योंकि मैं जब सुबह निकलती हूँ तो मेरा घर ज्यादा फैला हुआ होता है और जब वापस आती हूँ तो घर मेड साफ करके जा चुकी होती है. यहाँ मैं एक बात कहूंगी, जो ये रिलैक्स करने की बात है, तुम जैसे कह रही थी सैलून चले जाएं या कुछ और, तो इसमें जरूरी नहीं कि आप घर से बाहर निकल कर भी जाएं. आप अपनी जो रेगुलर रूटीन ड्यूटीज हैं, जो अपने घर के काम है, उनसे हट कर भी थोड़ी देर म्यूजिक लगा के अपने कमरे में सुकून से म्यूजिक सुनें और रेस्ट करें. ये भी एक बहुत अच्छा ब्रेक हो जाता है. तो मेरा ख्याल है ये वो टाइम होता है जब हद से ज्यादा हमारा काम और हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब ये स्टेज आता है और उसको काम डाउन कर जाना चाहिए और फिर इट्स क्वाइट नॉर्मल. इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है कि मुझे क्यों हो रहा है. हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल गिल्ट फील नहीं करें इस बात पे कोई भी. हाँ बाजी, इधर मैं यही बात बोलूंगी, जब आप काम हाउस शोज डिवाइड करने की बात कर रही थी और जो नजमा आप बात कर रही हैं कि हम घर में रहकर भी अपने आप को डिविएट कर सकते हैं, दूसरी चीजों की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं. अभी मेरे लिए आई एम जस्ट शेयरिंग एज यू ऑल आर माय फ्रेंड्स, ग्रुप मेंबर्स हैं आप लोग, हमारे तो हमारी फैमिली की तरह हैं कि आई एम अ वर्किंग वुमन एंड एट द सेम टाइम आई एम स्टडिंग एंड एट द सेम टाइम आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स माय किड्स एंड माय फैमिली, जो मैं समझती हूँ कि मैं उतने अच्छे से नहीं पूरी कर पाती हूँ. मगर कभी कभार मेरे लिए ये पाकिस्तान से यूएस तक का ग्रुप एक एक्टिविटी है. मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी 2 दिन पहले, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, मगर फिर क्या होता है कि जब हम थोड़ी सी वैरायटी अपने काम में ढूंढ लेते हैं तो फिर हमें नई ताकत मिल जाती है. तो पाकिस्तान से यूएस तक के लिए अभी मैंने जब कल वीडियो बनाई जिसमें हमने कहा था बेखौफ होके जीना है मुझे, तो यकीन माने नजमा, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट वीडियो. मुझे इतनी एनर्जी मिली उस चीज़ से, और उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, बस अब ये वाले मूड को हमें उतार के फेंकना है. एंड देन आज मैं आप लोगों के सामने तैयार होकर बैठ गई हूँ. आज पेपर भी दिया है मैंने अपना, और उसके बाद मैंने बाजी और नजमा के साथ बैठ के प्रोग्राम के ऊपर डिस्कशन की एंड देन तैयार होकर आप लोगों के सामने. तो आपको अपने
माइंड को ट्यून करना होता है. जितना आप चीजों को नेगेटिवली अपने ऊपर सवार करेंगे, थिंग्स विल ओवरटेक योर पॉजिटिविटी, और सारी वो आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है ना, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देती है. फिर आपके अंदर कोई भी काम आप करेंगे, आपको उसमें कोई ना कोई बुरी बात ही लगेगी, कोई ना कोई नाखुश करने वाली बात लगेगी. बिल्कुल बिल्कुल. दूसरों पे भी ना डिपेंड करें, लोगों पर और सिचुएशंस पे. बहुत दफा ये होता है, इन्होंने ये कह दिया, हमने तो इतना सब कुछ किया, उसके बाद उनका ये रिस्पॉन्स रहा, या बच्चों ने ऐसे कर दिया. तो इन चीजों पर भी अगर डिपेंड करने लगे तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट कभी कभार हो जाती है. बहुत ज्यादा बिल्कुल सही. सारी ये चीजें हमारे अंदर ही है. हमें सारी मोटिवेशन, एप्रिसिएशन, सारी चीजें अपने अंदर से लेनी होंगी, और बाहर की चीजें आपको एक सपोर्ट करेंगी. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही. आपको स्टैंड करने में और ज्यादा हेल्प. लेकिन अगर ना मिले देन इट इज फाइन, आप अपनी तरफ से मुकम्मल हैं. और मैं एक और बात कहूंगी कि वर्किंग वुमेन का जो गिल्ट है, जो बिला वजह उसने अपने आप को दिया हुआ है, आई हेट दैट गिल्ट अबाउट दिस, यू नो, कि उसका जो गिल्ट है कि ओह मैं अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना वो होम मेकर दे रही है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तुम अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा टाइम दे रही हो, क्योंकि बच्चा आजकल का टाइम लेता कब है. जो होम मेकर के बच्चे भी हैं, उनके भी अपनी एक, आजकल के बच्चों की अपनी एक जिंदगी है. वो हम जैसे बच्चे, जब हम लोग छोटे थे, हम अपनी अम्मी का दिमाग खा जाते थे बातें कर करके. आजकल के बच्चों को हमें ढूंढना पड़ता है, कहाँ है हमारे बच्चे, यू नो. तो ऐसा हो गया है, बिल्कुल डिफरेंट जिंदगी है आजकल की. तो बिल्कुल अपने अंदर ये गिल्ट जो एक बंदी के अंदर मौजूद है, और वो खुद से पता नहीं वो क्यों अपने आप को वो ग्रो करती है इसमें, इस गिल्ट में, कि मैं अपने बच्चों को वो नहीं दे पाती हूँ जो फला दे पा रहे. एक तो मुकाबला, एक तो कंपैरिजन. प्लीज स्टॉप इट, because comparison will kill you, let me tell you, because you are your own person. आप एक इंडिविजुअल हैं और आप 100% हैं, और आप जो भी कर सकती हैं, you are doing your best. Okay, so first of all अपने आप को जो क्रेडिट जब तुम खुद दोगी, तो वो गिल्ट खत्म हो जाएगा तुम्हारे अंदर से. तो stop feeling that guilt, you know, कि oh my God, I'm not doing it. हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अपनी सेल्फ एस्टीम को हम खुद ही कुचल देते हैं, बिल्कुल. और हमें ये लगता है कि हम डिसीजन पावर नहीं होता हमारे अंदर, बाज़ औक़ात कुछ ख़वातीन के अंदर. और ये जो कॉन्फिडेंस आता है, वो हमारे शायद बाहर काम करने से बहुत ज्यादा हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, कि हम डिसीजन पावर हमारे अंदर आ जाती है. बहुत सारा अच्छी चीजें भी हैं जो, और एक बंदी जो है, देखो अल्लाह ताला ने जो काम बांटे हम लोगों के लिए, वो यही था कि हमें घर देखना है और बच्चे पालने. ठीक है, हम अगर बाहर निकले हैं तो उसकी बहुत सारी अपनी जाती वजूहात हो सकती हैं. जरूरी नहीं कि कोई बंदी सिर्फ शौक के लिए बाहर निकली है. बहुत सारी, ज्यादातर बंदियां इसलिए निकलती हैं कि वो अपने हस्बैंड की फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती हैं. मेजॉरिटी खवातीन जो बाहर काम करने निकलती हैं, वो इसीलिए निकलती हैं. जो खवातीन इस बात के लिए नहीं भी निकलती हैं, वो अपनी को आइडेंटिफिकेशन ढूंढना चाहती हैं. मोस्टली मैंने पाकिस्तानी खवातीन को और देखा है ये, कि वो उस वक्त काम कर रही होती हैं जब बच्चे उनके स्कूल में होते हैं. जब बच्चे स्कूल से आते हैं, वो कोशिश करती हैं कि हम ऐसी जगह काम ढूंढें कि हम अपने बच्चों के साथ उसी वक्त घर पहुंचे जब बच्चे पहुंचे. ठीक है, तो हम लोगों ने हमेशा अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज किया है. हमेशा वही काम ढूंढे हैं जिसमें हम वक्त पे पहुंच जाएं और अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को वक्त पे हर चीज मुहैया कर सकें. तो यहाँ पे तो क्वालिटी टाइम की बात हो रही है. बिल्कुल बिल्कुल. होता है कि हाउसवाइफ्स हैं, सारा दिन घर पर होती हैं, बट दे आर बिजी इन देयर ओन वर्क, लाइक कुकिंग में हो या दूसरे फैमिली मेंबर्स को सर्व करने में, लेकिन बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाती जो करना चाहिए. लेकिन जब वर्किंग वुमेन है, वो जब घर आती हैं तो उनको ये होता है कि अब मेरे पास ये टाइम है, इसमें एटलीस्ट 1 घंटा मैं बच्चे के पास रहूं. पास रहने का मकसद ये है कि आप बच्चे के पास बैठे हो और बात कर रहे हो, उसका कैसा दिन गुजरा हुआ है, उससे ये बात पूछी जाए, उसका होमवर्क, उसकी हर चीज, आई मीन सिर्फ उसको सुना जाए. सारी चीजें छोड़कर अपने बच्चे को सुना जाए, अपने बच्चों को सुना क्वालिटी टाइम है. जो इट डिपेंड, ये नहीं है कि वर्किंग वुमेन ज्यादा हो सकता है दे पाए, 1 घंटे से ज्यादा 2 घंटे दे पा रही है, और वर्किंग वुमेन ये टाइम भी ना दे पाए घर में रहते. बिल्कुल बिल्कुल सही. बिल्कुल कह रही हैं कि दिल का बोझ हल्का हो रहा है, और बिल्कुल दिल का बोझ हल्का हो रहा है. और इसलिए आप देखें, जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, हम कम मुस्कुरा रहे थे, हम जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं. बिल्कुल, क्योंकि दिल का बोझ. और बात सारी क्या है कि जब आपको ये लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन. जब हम लोगों की बात सुन के शायद बहुत सारे लोग इससे इतना रिलेट कर सकते हैं कि उनको ये लग रहा है कि वो अकेले नहीं है. ओह माय गॉड, आई वाज थिंकिंग आई एम द ओनली वन. सो दैट्स नॉट ट्रू. देयर आर सो मेनी पीपल लाइक यू आउट देयर. और हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, ऑल दो सब कॉन्टिनेंट की बंदियां, वेस्टर्न बंदियां भी, इवन
sub, they all are going through with the same stuff. So the thing is that we all need to be we have to realize at the same time कि हम किस तरीके से इन चीजों को वो कर सकते हैं, अपने लिए भी टाइम निकालें, अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि हमें ही मेरा ख्याल में बैलेंस करना नहीं आता. बाज़ औक़ात हमें बैलेंसिंग की जरूरत है और सब लोगों को जरूरत होती है. इसी तरह आदमियों का प्रॉब्लम ये है कि आदमी जो है वो बेचारे कह नहीं पाते. जैसे नजमा ने भी कहा कि अगर वो चुप करके खा रहे हैं तो इसका मतलब है समझ लो भाई कि वो उनको खाना अच्छा लगा है और वो कहेंगे नहीं, और अगर बुरा बनेगा तो शायद कह भी दें. तो अब ये थोड़ा सा ये होता है कि अपने हस्बैंड को भी, जैसे आप अपने बच्चों को बताते हैं, अपने बच्चों को, मियाँ को भी कहना पड़ता है कि यार कह दिया करो, आई फील बेटर अबाउट इट, यू नो, आई लाइक एक सिग्नल दे दिया. Just be upfront with your husband. Your husband is your best friend. He can be. ये कहूँगी आप खाने बनाने की बात कह रही हैं तो ये फिर मेरे लिए नाछे मलंगानू वाली बात है, क्योंकि मैं दिल जान गुर्दा फेफड़ा लगा के कुछ भी बना लूं, खाना समर खाला के हाथ का अच्छा लगता है मेरे बच्चों को. वो अलग बात है. और मैं तुम्हें बताऊं सारा, ये भी एक बात बताऊं मैं तुम्हें कि बच्चों को और मियाओं को जो है वो यही बात होती है कि शायद दूसरे की बीवियां बहुत अच्छी लगती. अब ये दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है. नहीं, I'm just putting the thing के कहते हैं ना कि औरत जो है वो दूसरे और बच्चे अपने अच्छे लगते हैं आदमी को, तो ये फैक्ट है. मगर मैं I'm just in a joke, like you know, it's just a joke. I'm just kidding. So मुझे लगता है कि हम सबको अपफ्रंट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए. जो हम चाहते हैं ना वो अपने बच्चों से भी कहें और अपने मियाँ से. अपने आप को घोट के रखने की जरूरत नहीं है भाई. जिंदगी बहुत कम है, घोटो मत अपने आप को. Say it. Tell him how you're feeling, you know. Don't like, okay, you know what, I can't say that, I don't know how he's gonna feel. He will never know until you will tell him. Sometime आदमियों के अंदर ये बात होती है कि उनको समझ नहीं आता है, तो आपको कहना पड़ता है कि ये I am feeling like this, please you need to stop it, it's offending me, or you know, I want your appreciation. That gives मेरा बॉटल खून बढ़ता है. तो जब आप ये कहेंगी उनसे कि मेरा खून बढ़ता है, तो यकीनन वो तारीफ करना शुरू कर देंगे कि मेरी बीवी का यार खून बढ़ रहा है. आप और नजमा क्या 3 चीजों का एडवाइस करती हैं हमारे ग्रुप मेंबर्स को, so that after that we can conclude our discussion? Yes. मेरी तरफ से एक तो चोर्स को बाकायदा तरीके से आप लिस्ट टाइप करिए, अपने फ्रिज पे लगाइए और उसको चेक मार्क करिए. इस बच्चे का काम ये है, इस बच्चे का काम ये है, मियाँ का ये काम है और आपका ये काम है, जो वर्किंग में है. कोई रिसर्च वर्क नहीं है, इट इज पॉसिबल. मैं इस चीज को मैंने प्रैक्टिस किया है ड्यूरिंग लॉकडाउन, वरना तो मैं शाम को 7 बजे 6 बजे घर आती हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है इस तरह की चीज़ों का. मगर जो 4 to 5 मंथ्स हम लोग लॉकडाउन में घर पे रहे, तो हमारी आपस में डिवाइडेड था, बिस्तर कौन उठाएगा, और उसके बाद डस्टिंग मेरा छोटा वाला बेटा करता है, मॉप मेरा बड़ा वाला बेटा करता है, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ मेरे जो बर्तन धोने हैं क्या जो काम है, मेरे हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए वो मेरी हेल्प करते हैं. तो दैट्स प्रीटी फाइन. दैट्स हाउ वी बैलेंस आवर वर्क एंड दैट्स व्हाट actually bond us together as a family. So that is very important. Yes. So this is the first thing that I would say. The second thing that I would say is that कि जैसे नजमा ने कहा कि थोड़ा सा अपना मी टाइम जरूर निकालो, चाहे 15 मिनट का योगा कर लो, चाहे बाहर एक 10 मिनट की वॉक के लिए निकल जाओ, और अगर बाहर भी नहीं निकल सकती तो बस म्यूजिक लगा के या अल्लाह का जिक्र कर लो, 1-2 नफल नमाज पढ़ लो अगर किसी का दिल चाह रहा है, क्योंकि नमाज मुझे तो बहुत काम डाउन करती है. अगर मुझे किसी सूरत जो है एक जिसे कहते हैं कि ना एंजाइटी अटैक पड़ा है कभी, तो मुझे बड़ा काम आई है यू नो नफल पढ़ना, मुझे बहुत काम आया. मैंने वुजू करा और मैंने 2 नफल पढ़ लिए फॉर रियल. दैट काम्स यू डाउन एंड इट मेक्स लाइक एवरीथिंग गोना बी फाइन, क्योंकि मैंने अल्लाह से कह दिया. तो अपनी बात अल्लाह से कह दो, तहज्जुद में उठ के कह दो, फजर में उठ के कह दो. आई एम नॉट बीइंग इस्लामिक, आई एम जस्ट अ नॉर्मल मॉडरेट मुस्लिम. आई एम नॉट लाइक मैं कोई हिजाब भी नहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ. तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये कहूँ कि सब लोग ये कर, जिसका जिस तरीके से भी जो भी आपको खुशी देती है जो चीज, प्लीज आप वो करें. चाहे अगर आपको गाना सुन के अच्छा लगता है आप गाना सुन लीजिए, अगर आपको नमाज पढ़ के अच्छा लगता है तो नमाज पढ़ लीजिए, मगर अपना कोई टाइम अपने आप को जरूर दें. बाज़ औक़ात ड्रामा देखना बहुत अच्छा लगता है, हम एक ड्रामे भी देखते हैं टीवी पे. मेरी अम्मी का पास टाइम ड्रामा है, वो जरूर देखती हैं. वो पढ़ती भी बहुत है, कुरान शरीफ भी बहुत पढ़ती है, नमाज भी, लेकिन उनका एक ड्रामा है जो वो जरूर देखती है. ये उनका अपना टाइम है, उस वक्त हम भी उन्हें फोन नहीं करते, वो इतनी बड़े, उनका भी अपना मी टाइम है. ठीक है, तो हर एक का मी टाइम बहुत जरूरी है. और try to understand that if you will not do that for yourself and appreciate yourself a lot,
whenever you see yourself, say like, you know what, oh, I'm looking good, you know, wow, I look so good for my age, you know. आपके लिए एक appreciation की बात बताऊं आप दोनों को, तो आप लोग खुश हो जाएंगे. नीलम खुरम is saying that she is feeling refreshed and she is saying that we are amazing. Oh, thank you. काफी से practice start कर दी है सबको अच्छा फील कराने की. Thank you नीलम, it means a lot. Thank you. Okay, नजमा, अब आप बताइए कि आपके 3 वो क्या बातें हैं जो आप कहना. सदफ, सारा, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो ख्वाबों में रहने वाले हैं. I follow my dreams. तो मैं सबको ये कहूँगी कि follow your dreams और बहुत fearless होके जिए. तो इस तरह जब आप fearless हो जाएंगे और आपके dreams, आपका vision, ये सारी चीजें आपके जहन में होंगी, तो फिर तो वो मजा ही कुछ और होगा. आगे बढ़ने में जो मजा है अपने पैशन के साथ. मैं बागी हूँ, आप वो तो नहीं कह रही मैं बागी हूँ. नहीं, वो बिल्कुल ऐसे नहीं कह रही सारो. नहीं, और फिर आप देखें, जब आप कुछ करने लगती हो और अच्छा होने लगता है, तो लोग आपके साथ ज्वाइन कर, हस्बैंड भी आपका रियलाइज करेंगे एट वन पॉइंट कि उन्हें ये होगा कि हाँ, मेरी बेगम घर भी देख रही हैं और जॉब भी कर रही हैं और अपनी अगर ख्वाहिश का काम कर रही हैं या अपना पैशन या अपना ड्रीम फॉलो कर रही हैं, इट्स फाइन, वो भी रिस्पेक्ट करेंगे. मेरा जानता ख्याल है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है. बिल्कुल. और फेयरलेस होके एक तो जी, और दूसरा मैं ये कहूंगी कि लिसन टू योर हार्ट. आपका दिल आपको हर बात जो आप पूछना चाहें, पहले अपने दिल से पूछें, आपको बिल्कुल सही जवाब मिलेगा. बिल्कुल सही, गट फीलिंग. बिल्कुल. और आप उसको फॉलो करें, आप कभी गलत नहीं होंगे. तो दूसरों पे डिपेंड ना करें. ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि आप ये देखें कि आप अपने आप को किस तरह देख रहे हैं. अगर आप आईने में अपने आप को बिल्ली देख रही हैं तो बिल्ली ही नजर आएंगी, अगर शेर देख रही होंगी तो शेर नजर आएगी. अभी हमने ये बात डिस्कस करी थी थोड़ी देर पहले. तो व्हाट मैटर इज हाउ यू ट्रीट योरसेल्फ. अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको कहीं ऊपर आसमान पे देखें, उस तरह से अगर आप चाहती हैं तो लोग उसी तरह देखेंगे. लेकिन अगर आप अंदर से लो फील करेंगी और अपने आप को डिमोटिवेट रखेंगी, तो लोग भी आपको उसी तरह देखेंगे. So what matter is how you treat yourself is very important. So follow your dream, listen to your heart, feel happy, realize your potentials. This is what my message is. एक मैं कमेंट पढ़ती हूँ. Just think हम अपने फेवरेट हैं तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी. ये अर्शिया रफीक का बिल्कुल सही कहा. हाँ, तो ये हमें. और दूसरी बात, it's okay at times when you feel low, that's pretty fine, that's being human. कोई ऐसी बात नहीं कि अगर आपको कोई ऐसी बात नहीं. हाँ, हर वक्त आप बबली नहीं रह सकते, हर वक्त मैं अपबीट नहीं रह सकती. बिल्कुल सही कह रही. But the important thing is that how you overcome that feeling, how you make yourself happy again and get back to things. और दूसरी बात है, there will be several moments when people will put you down, but हिम्मत नहीं हारनी है. तो नजमा और सदफ बाजी, क्या ख्याल है हम वो गाना दिखा दे जो हमने इन लोगों के लिए एंड के लिए रखा है? बिल्कुल सारा, बिल्कुल चले. मैं अभी वो गाना जब तक प्ले कर रही हूँ और साथ साथ हम अगले हफ्ते क्या अपने प्रोग्राम में सेशन करें, आप लोगों ने ये जरूर हमें बताना है. ठीक है? हाँ, प्लीज अपने कमेंट्स में हमें बताइए कि आप कौन से मौजू को देखना चाहते हैं. कमेंट पढ़ के बाजी वील साइन ऑफ कि अर्शिया रफीक अगेन इज सेइंग, और अगर डिप्रेशन हो या फ्रस्ट्रेशन हो तो उसको पाकिस्तान से यूएसए ज्वाइन करवा दें. वो तो आप वैसे भी कराएं. हाँ, बिल्कुल जरूर कराएं. पाकिस्तान से यूएसए ज्वाइन कराना है. I know. यहाँ पे आते ही हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. हम तो खुश रहते हैं भैया, अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोग भी खुश रहने का ये एक सिंपल नुस्खा है, अपना लें, पाकिस्तान से यूएस तक ज्वाइन करें. और सारों, एक बात मैं कहूंगी कि हमें, जब हम लोगों ने ये शुरू नहीं किया था नजमा, तो हम दोनों बहनों ने एक बात सोची कि हमें ये करना है. और बहुत सारे लोगों ने कहा कि oh no, and I've been talking to many people, I'm like oh yeah no, let's do this, let's do something. and then मैंने सारा से बात किया, सारा ने कहा कि हाँ बाजी करते हैं. और हम दोनों ने ये छोटी सी चीज करना शुरू करी और फिर माशाल्लाह ये बढ़ रही है और लोग पसंद कर रहे हैं और वी आर रियली अप्रिशिएटिंग. सो अ लॉट ऑफ टाइम आप डिस्करेज होते हैं, मगर आप प्लीज डिस्करेज ना हो. आपको नहीं पता कि आपको ये भी छोटी छोटी ड्रीम्स है जो हम पूरी करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर. एंड देन यूनिटी, हमारा जो तीनों बहनों का जो बॉन्ड है वो इससे पहले स्ट्रॉन्ग तो था, अब वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ जा रहा है. तो साथ रहने में और मिलके एक ग्रुप में जब हम फैमिली की तरह रहेंगे तो वी विल बी एज स्ट्रॉन्ग एज वी कैन. सारा कम्युनिकेशन इज द की. मैं कहूंगी कि कम्युनिकेट करें तो उससे बहुत अच्छा रहता है. बेशक बेशक, बिल्कुल सही. सो गाइस, वी लव यू ऑल. हम लोग को बहुत अच्छा लगा और आज हम लोग आप लोगों के, मतलब हम लोग बेचैन थे कि हम आप लोग से बात करें और आप लोगों के साथ इस बात को सबको शेयर करें जो हमने सीखा आप लोगों की वीडियो से, और उससे हमने सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करी है. और आप लोग प्लीज हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते रहें
اور ہمیں اپنی جو آپ کی انپٹ ہے وہ ہمارے لیے بہت میٹر رکھتی ہے. تو پلیز وہ ضرور بتائیں ہمیں کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے, کیا آپ زیادہ چاہتے ہیں, تو پلیز ضرور کریں گے. اور میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت سارا پیار سب کو. آئی لو یو گائز, تھینک یو ہم سو سب کی مچ. طرف سے پیار. نجمہ آپ کی طرف سے السلام علیکم. السلام علیکم. اپنا خیال کریں. ہم سائن آف کرتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.